بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیج ٹائم کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈز، اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق نیوز ایجنسی کے رپورٹر نے شہر کے بیشتر مقامات کا دورہ کیا۔ ایس پی اے کی ٹیم کا کہنا ہے کہ سڑکیں گاڑیوں راہگیروں سے خالی نظر آ رہی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ماتحت سیکیورٹی فورس کے اہلکار جگہ جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بڑے شہروں کو جوڑنے والی سڑکوں پر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ نیشنل گارڈ اور ریاستی سلامتی کے جوان مستعد کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ صحت حکام نے سخت سفارش کی ہے کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پابندیوں کا احترام کریں۔ پابندیوں کا جتنا احترام کریں گے کرونا وائرس سے اتنا ہی جلد قابو پایا جا سکے گا۔ ریاض کے حکام شہر میں آباد سعودی شہری اور مقامی غیر ملکیوں کو خوراک اور مختلف ضروریات کی فراہمی یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ سعودی عرب کے شہر خمیس مشید میں ایک پیٹرول سٹیشن کے سعودی مالک نے کرونا بحران پر قابو پانے کے لیے سرگرم سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں اور صحت کے اداروں سے تعلق رکھنے والوں کی سرکاری گاڑیوں کو مفت پیٹرول فراہم کرنا شروع کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق پیٹرول اسٹیشن کے مالک نے ایک بورڈ نصب کیا ہے جس پر تحریر ہے کہ میں بڑے فخر کے ساتھ سرکاری گاڑیوں اور فیلڈ سروس کے دوران کسی بھی وقت مفت پیٹرول پیش کروں گا۔ یہ خدمت ہمارے لیے باعث فخر ہے اور یہ وطن عزیز اور حکومت وقت کے حوالے سے معمولی ترین قربانی ہے۔ پیٹرول اسٹیشن کے مالک کی اس پیشکش پر سوشل میڈیا صارفین نے سعودی شہریوں کو ستائش کی ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی عرب کے معروف ریسٹوران التاجج نے کرفیو سے متاثرہ مکہ کے رہائشیوں کے لیے 30 دن تک ہر روز 12,000 خوراک پیکٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق التاجج نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے چلائی جانے والی فلاحی مہم پر کیا گیا۔ یاد رہے کہ خالد الفیصل نے مکہ کے ساتھ بھلائی کی عنوان سے حال ہی میں ایک فلاحی مہم کا افتتاح کیا تھا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں کورونا کے مزید 272 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ترجمان صحت نے یومیہ بنیاد پر منعقد ہونے والی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مزید مریضوں میں کووڈ-19 کی تصدیق کے بعد سعودی عرب میں مجموعی مریضوں کی تعداد 2,795 ہو گئی۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ لبنان میں منگل کو 7 نئے مریض کورونا کا شکار ہوئے۔ اضافے کے بعد مملکت میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر 548 ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق لبنانی وزیر صحت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک 19 مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 568 افراد کا کورونا ٹیسٹ لیا گیا جن کے نتائج کا انتظار ہے۔ سعودی عرب کے شہر نجران میں کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا۔ ریجنل پولیس ترجمان میجر عبداللہ الاشوی نے مقامی ویب سائٹ نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے نافذ کیے جانے والے کرفیو کا مقصد لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہے۔ وزارت صحت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نجران میں بھی آج بروز منگل 7 اپریل سے کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں کہ مصر میں 5 افراد پر مشتمل خاندان کورونا سے شفا یاب ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماں باپ اور 3 بچوں پر مشتمل خاندان کورونا کا شکار ہو گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ اب کورونا سے پاک ہے۔ جنوبی شہر اسوان کے قرنطینہ سنٹر کے عملے نے خاندانی کی شفا یابی اور گھر جانے کی اجازت پر جشن منایا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں کہ فلسطین میں کورونا کے 6 نئے مریضوں کے انکشاف کے بعد کل تعداد 260 ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے تحت کورونا کے انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کے سربراہ کمال الشخرا نے بتایا کہ اب تک 15,000 افراد کا کورونا ٹیسٹ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے مریضوں کا تعلق بیت المقدس کے قریب دیہی علاقوں سے ہے۔ انہیں میل جول رکھنے سے وائرس منتقل ہوا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ کویتی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ السند نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 78 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ کویتی نیوز ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک میں کورونا کے شکار افراد کی تعداد 743 ہو گئی۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ خلیج
पुलिस म्यूनसिपलिटी के तहत शहर भर में सफाई और जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल जारी है, जबकि तफ्तीशी टीमें दुकानों का दौरा कर रही हैं। सभा की वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि तफ्तीशी टीमों ने अब तक 1030 तिजारती दौरे किए, जबकि 501 दौरे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए। म्यूनसिपलिटी ने बताया कि शहर भर में सफाई और जरासीम कश अद्वियात के इस्तेमाल के लिए 170 कारकुन हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सल्तनत ओमान में कोरोना का कम उम्र तरीन मरीज शिफायाब हो गया। ये 1.5 साल का बच्चा है जिसका सुल्तानी अस्पताल में इलाज किया गया। ओमानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि मरीज बच्चे का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। यह सल्तनत ओमान में सबसे कम उम्र मरीज था। वजारत ने बताया कि बच्चे को वालिदैन से वायरस मुंतकिल हुआ था। बच्चे को करंतना से जनरल वार्ड मुंतकिल किया गया है और 2 दिन बाद तिब्बी निगरानी में रखा जाएगा। फिर अब हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सऊदी अरब में 12 कमिश्नरी के बल्दिया ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर 7 रेस्टोरेंटों, दुकानों और कैफेटेरिया को सरबमहर कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि वबा की रोकथाम के लिए सख्त हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। दुकानों के मालिकान की तरफ से इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सऊदी अरब के रीजन बाहा में वजारत ट्रांसपोर्ट बल्दिया के ताउन से शहर के तमाम शहरों, सड़कों और गली महलों की सफाई करवा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ट्रांसपोर्ट की निगरानी में पीर और मंगल के दरमियानी शब शहर के अहम शहरों पर सफाई और जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल किया गया। वजारत के अहदेदार इंजीनियर मुज़फ़्फ़र अल मालकी ने कहा है कि वजारत रीजन भर की तमाम कमिश्नरियों के सड़कों की सफाई करवाएगी। हमने अल अकीक से आगाज़ किया है, आइंदा मंदा, कलवा और मखवा में सफाई कराएंगे। उन्होंने कहा कि बल्दिया के ताउन से सफाई मुहिम में 100 से ज़्यादा कारकुन हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। लीबिया में कोरोना वायरस का एक 73 साला मरीज शिफायाब हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा है कि मामर मरीज ने लेबॉर्ट्री टेस्ट के नतीजे मनफी निकले हैं। इन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ारत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनमें से सिर्फ एक का नतीजा मुस्बत निकला। वज़ारत ने बताया कि एक 85 साला खातून कोरोना के बायस इंतकाल भी कर गई हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। कुवैती वज़ीर सेहत डॉक्टर बासर अल सबा ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 नए मरीज कोरोना से शिफायाब हुए हैं। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 105 हो गई है। उन्होंने कहा कि लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद दोनों मरीजों में वायरस की अदम मौजूदगी की तस्दीक हुई है। इन्हें करंतना से जनरल वार्ड मुंतकिल किया गया है। चंद दिन के बाद इन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। सल्तनत ओमान में कोरोना के 40 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि 2 मरीज हलाक हो गए हैं। ओमानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि ओमान में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 371 है। वजारत ने बताया कि कोरोना के मरीजों को बिल्कुल अलग करंतना मराकज़ मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वजारत ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत करते हुए घरों तक महदूद रहने का मशवरा दिया है और कोरोना के लम्हा ज़ाहिर होने पर खुद को अलग करें। वजारत सेहत से रब्ता करें। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। ट्यूनिस में कोरोना के 22 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के केसेस की तादाद 596 हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि नए मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक 580 अफराद के टेस्ट लेने के बाद हुई। वजारत ने बताया कि मुल्क में कोरोना के बायस हलाक होने वालों की तादाद 22 है। इनमें कोई ताज़ा इजाफा नहीं हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। मराकश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने के खदशे के बायस शहरियों और गैर मुल्कियों पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मराकशी हुकूमत ने एलामिया में कहा है कि मार्केट में मास्क की कीमत 0.8 दरहम है। इसे पहने या रखना न सिर्फ लाजमी है बल्कि हर शहरी पर कौमी फ़र्ज है। हुकूमत ने कहा मास्क न पहनना खिलाफ वर्जी होगा, जिसमें 3 माह कैद और 3 से 1300 दरहम जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाएंगे। मिस्री वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के 149 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1322 हो गई है। मिस्री खबर रसानी इदारे के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है 259 मरीज शिफायाब होकर अस्पतालों से फारिग कर दिए गए हैं। वजारत ने कहा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 मरीज हलाक हो गए हैं। कोरोना से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 85 हो गई है।
पर ये तो थी कुछ चंद सुर्खियां जो आपकी नज़र पेश की हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, अगर आप पसंद नहीं करते तो डिसलाइक का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भैया आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।